नमस्कार ओडिशावासी आपण देखुछंती सारा न्यूज चलतु जानिनेबा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे से आपंक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक और सब्सक्राइब करनियंतु जहाद्वारा प्रत्येक दिन सकाळे आपण माने टॉप न्यूज अपडेट जानिपारे। सरकार गठन पर चाषी को मिलिबो टंका। देश में सरकार गठन होगा पर कृषकों को मिलिबो खुशी खबर। पीएम किसान योजना रे पंजीकृत 12 कोटी कृषकों अकाउंट को आसीपारे टंका। सरकार गठन होगा पर कृषक मानू मिलवाकू 17तम किस्ती टंका जारी करा जाई पारे। पीएम किसान 16तम किस्ती फेब्रुआरी रे जारी करा जायतिला। पीएम किसान योजना रे पंजीकृत प्रति कृषक परिवार को वर्ष को 6000 टंका मिलुची। 3टी किस्ती रे 2000 लेखाएं चाषी को अकाउंट रे एही टंका जमा होता है। सारा देश में लागू होइथिबा एही योजनार मुख्य उद्देश्य कृषक मानक परिवार को आर्थिक सहायता जोगाई देबा, जहा फल से कृषि जनित खर्च करें। जो कृषक मानक नाम रे जमी रही सेमाने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती खबर, स्कूल पिलांकु एणिकी मिलिबो अतिरिक्त गोटिए अंडा। प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम अंतर्गत पूर्वर सप्ताहक जड़े पिलांकु 3टी अंडा मिलुथिबा बेले एबे आउ गोटिए अधिक मिलिबो। एथिपाई राज्य सरकार वर्ष को 372 कोटी टंका खर्च करिवे। आसंता शिक्षा वर्षरू यह लागू हेबो। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव एसके महापात्र पीएम पोषण कार्यक्रम स्टेट नोडाल ऑफिसर को चिठी लिखिंट। चिठी रे उल्लेख रही पीएम पोषण अधीन रे पिलांक शारीरिक पोषणर मात्रा बढ़ाइबा हेउची प्रमुख लक्ष्य। प्राथमिक स्तर में प्रथम रु अष्टम और माध्यमिक स्तर में नवम और दशम श्रेणी पिलांको यह लागू करा जिवो। परवर्ती खबर, एटीएम रु टंका उठाइले देबे अधिक चार्ज। मैं पहिला रु ग्राहकों को लागिबाकू जाउची झटका। एणिकी एटीएम रु टंका उठाइले भी देबाकू पड़िबो अधिक चार्ज। मैं एक रु अन्य बैंक एटीएम टंका उठाण पई ग्राहकों को अधिक देय देबाकू पड़िबो। भारतीय रिजर्व बैंक एक विज्ञप्ति जारी करी इंटरचेंज फी वृद्धि घोषणा करिछि। परवर्ती खबर, सिपाही और कनेस्टेबल नियुक्तिर बयस सीमा कोहल कले राज्य सरकार। आईआरबी बाटालियन सिपाही और कनेस्टेबल नियुक्ति कोहल है बयस सीमा। बयस सीमा को 3 वर्ष कोहल करिसेंती राज्य सरकार। ए नहीं हाईकोर्ट को अवगत करिसेंती एडवोकेट जनरल। मुख्यमंत्री को अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में ए नहीं निष्पत्ति निया जाइछि। सरकार को एपरी निष्पत्ति को नहीं मामलार प्रति पक्ष प्रार्थी समित जणाइथिले। एहा परे सरकार निष्पत्ति को विचार को नहीं हाईकोर्ट प्रार्थी सर्वाधिक बयस सीमा 3 वर्ष कोहल करने को निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर, पारद उपर मुहा 4 जिले को हिट वेव अलर्ट जारी। राज्य में गत किछि दिन धरी कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा लगी रही बेले तापमात्रा दृष्टांतमूलक भाव ह्रास पाइथिला। तेबे मंगलवार ठारू राज्यर पारद उपर मुहा होइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर मिलथिबा सूचना अनुसार आसंता 4 दिन मध्यरे दिन तापमात्रा 2 रु 6 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइपारे। अन्यपटे 29 और 30 तारिख में हिट वेव ने 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु जिला मध्यरे बलांगीर, कलाहांडी, संबलपुर और सुवर्णपुर रहिछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों को प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका। राज्य सरकार को बड़ घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों पर मासिक आर्थिक सहायता वृद्धि करने को घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एही अधीन 60 रु 69 बयसर लोकों पर सहायता राशि 2000 टंका रु 2500 टंका वृद्धि करा जायछि। सेतेबेले 70 वर्ष रु अधिक बयसर लोकों को प्रति मासरे 3000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, वंदे भारत ट्रेन को ढेलामाड कले दुर्बृत्त। 2टी बगीर भागिला काच। वंदे भारत एक्सप्रेस उपरे ढेलामाड। वंदे भारत ट्रेन को ढेलामाड कले दुर्बृत्त। पूर्वर मध्य निकट में वंदे भारत ट्रेन उपरे आक्रमण होइतिला, जेउंथिरे ट्रेन रो काच मध्य भांगी जाइतिला। आउ एबे पुणी थरे वंदे भारत ट्रेन उपरे ढेलामाड होइतिबा सूचना मिलिछि। भुवनेश्वरରୁ राउरकेला जाउथिबा समय रे ढेलामाड होइतिबा कुआ जाइछि। कलुंगा रेल स्टेशन 2टी बगी को कहीं ढेलामाड करिथिबा सूचना मिलिछि। तेबे एही आक्रमण रे 2टी बगीर काच भांगी चुरमार हो जाइछि। हेले दुर्बृत्तों एही आक्रमण रे काहार किछि क्षति होई नाही। हेले किए एवं काहेकि ढेलामाड करिछि तार कौनसी सुराक मिल पारि नाही। परवर्ती खबर, 3 दिन पर राज्य में असंभाल ताती। 5 जिला को हिट वेव वार्निंग। राज्य में टाइन टाइन खरा सह वृद्धि पाउछि पारदर स्तर। 3 दिन मध्य 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह पुणी राज्य में असंभाल ताती अनुभूत हेब।
29 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଫେରିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଳସରା ଥାନା ଟାଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତର ହୁଟୁପାନି ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ସିଂ। ତାଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରୂପନନ୍ଦନ ସିଂ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ନ ଦେଲେ ତୀବ୍ର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା 3 ମାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନ ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲଟିଲା ଗାଡ଼ି, ଲୋକେ ନେଇଗଲେ କୁକୁଡ଼ା। ବଡ଼ଗାଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରୟତ କଲୋନୀର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ରୟତ କଲୋନୀର 7ମ ଲାଇନ୍ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅ କେ ରମେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେମାନେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାହ୍ନରେ କେ ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ରମେଶଙ୍କ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଓ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍, ହିରୋଇନ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିରୋଇନ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠର ଯୁବକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବ ନାହାକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରହମ ରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉର୍ମୀ ବୟସ 33। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 21 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉର୍ମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେନାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ଥାଘର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଦୁଲୁଗୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରା ପରିବେଶ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା।